عليكم. انا اليوم جيت معاكم باش نقدم اتاي مغربي. بالنسبه لي فرونسي ما كيعرفوش اتاي مغربي، وبالنسبه لي زيطاليان ما كيعرفوش اتاي مغربي كيفاش كيتصايب. دابا انا اليوم غادي نشاركو معاهم. هنا عندنا السكر، النعناع اللي غسلت وقطعته ها هو، و اتاي ها اتاي. Alors bonsoir à tous, peut-être que vous vous demandez comment faire le thé marocain. Là, on va vous montrer comment faire le thé à la menthe marocain. Donc ici, on aura besoin du sucre, de la menthe et du thé en graines, du thé vert en graines. Donc là, je vais aussi l'expliquer en italien. Allora, buongiorno a tutti. In questo video vi faremo vedere come si fa il tè marocchino alla menta. Qui abbiamo dello zucchero, la menta e il tè, i chicchi di tè verde. جي كومونس ان شاء الله. غادي نبدا جوج ديال المعالق ديال اتاي كبار. Alors ici, on va mettre 2 cuillères à soupe du thé vert en graines, comme on peut le voir. Quindi in italiano, quindi mettiamo due cucchiai grandi di chicchi di tè verde. غادي نشلوهم بالماء. Alors ici, du coup, on rajoute de l'eau bouillante. Là, comme on peut voir. Quindi mettiamo dell'acqua calda, molto calda, bollente, e risciacquiamo il tutto. Donc ici, on va enlever l'eau pour en fait nettoyer l'intérieur de la théière. Allora, qui togliamo quest'acqua perché in pratica puliamo l'interno, tutto quei chicchi di tè verde. Et ça, mettiamo la menthe. Donc on rajoute de la menthe. On rajoute de la menthe à l'intérieur. Quindi aggiungiamo la menta, un mazzo di menta. نديرو السكر 2 4 6 المقارط الصغار. انا كندير 7، ما كنبغيوش الحلاوه، صا ديبون على لوغو ديال الواحد شنو بغا حلو ولا بغا هذا. Et on rajoute du coup après le sucre. Là on a mis 3, 6, 7. On a mis 7. Voilà, après ça dépend de vos goûts personnels, si vous aimez bien le sucre, si vous voulez quelque chose de pas sucré, c'est à vous de régler en fonction de, voilà, de vos goûts. Abbiamo messo quindi lo zucchero, abbiamo messo 7, all'incirca 7 pezzettini di zucchero. E quindi come dicevo cioè, dipende da voi e dai vostri gusti personali se volete qualcosa di zuccherato, di meno zuccherato, cioè dovete vedere voi con i vostri gusti in pratica. Voi potete anche non metterli, cioè nel senso. mettiamo l'acqua, نديرو الماء ان شاء الله، نعمروه بالماء، نعمروه. Donc on rajoute de l'eau bouillante. Voilà. Mettiamo l'acqua bollente. ان شاء الله ونديروه في الفرن بالعافيه نهيله. Alors donc après on le met sur le feu et on fait cuire, on laisse cuire pendant quelques minutes jusqu'à quand l'eau à l'intérieur elle va juste un petit peu remonter. On voit qu'elle commence à remonter. On fait cuire bien sûr à feu doux. Mettiamo tutto sul fuoco. Mi raccomando dovete abbassare il fuoco, cioè fare fuoco basso, come possiamo vedere qua. ها هو خليته، ها هو طلع البراد، طلع بحال هكا. انا غادي نطفي عليه. Du coup là on voit bien que tout est remonté, donc on va éteindre le feu. Allora qui abbiamo visto che è tutto salito, quindi spegniamo il fuoco. Donc notre thé il est prêt.
Quindi il tè è pronto. ecco. Ecco, guardate qua. E voilà, voilà. ندخل